केन्द्रापड़ा जिला राजकनिका ब्लॉक अधीनस्थ भामंडा नरसिंहनाथ नोडाल उच्च विद्यालय वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव पालित हो प्रतिवर्ष भली एवर्ष मध्य स्कूल पिलामानंकु नै विभिन्न क्रीड़ा संगीत ग्रुप डांस भली अनेक प्रतियोगिता करी पिलामानंक मध्यरे थिबा लुकायित प्रतिभार परिप्रकाश करथिले। ଏହି ସ୍କୁଲର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ବିମଲ କୁମାର ନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତିପୂତ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରି ମଞ୍ଚକୁ ଜୀବିତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରହରି ମୁର୍ମୁ ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରି ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷାମଣ୍ଡଳ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ରତିକାନ୍ତ ସେନାପତି, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ନନ୍ଦକିଶୋର ନାୟକ, ସରପଞ୍ଚ ଶାନ୍ତିଲତା ଜେନା, ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ର ମନିଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ହେମନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଡକ୍ଟର ଅବନୀ ଦାସ, ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟା ସୁମିତ୍ରା ସେଠୀ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କୁନି ପିଲାଙ୍କ ନାଚ ଗୀତ ଏମିତି ମନମୁଗ୍ଧକର ଥିଲା ଯେ ଉପସ୍ଥିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକମାନେ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ପେଣ୍ଡାଲକୁ ରଙ୍ଗୀନ ତୋରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା। ପରିଶେଷରେ କୃତିତ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜକନିକା ବ୍ଲକର ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ରାଜକନିକାରୁ ପ୍ରଣୟ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଲିଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଓଡ଼ିଆ। विमल कुमार नायक सहकारी शिक्षक नृसिंहनाथ उच्च विद्यापीठ भामंडा। कौन कहे सर आज आप स्कूल में वार्षिक आनुअल फंक्शन अनुष्ठित होती मध्य बहुत आनंद उत्साह देखा मिलूँ ये संपर्क आप कौन कहे? हाँ, प्रति वर्ष भली ए वर्ष मध्य आम ये अनुष्ठान वार्षिक उत्सव खूब धूमधाम पालन करा चलचंचल उत्सव मुखर समस्ते ग्रामवासी आउ विद्यालय परिचालना कमिटी, सरपंच, समिति सभ्य एवं ग्रामर केते जन पुरोधा जो मानक अवदान आज ये शिक्षानुष्ठान गढ़ी तोली रही जेते तांको तारीफ कले भी बहुत कम हम। बहुत कष्ट करी से विद्यालय को तैयारी करचंती मुंड झाड़ तुंडर मारी। मोर कहवा कथा केवल पुस्तक मध्यर जे शिक्षा सीमित ताहा नुहे। ये विद्यालय द्वारा ये विद्यालय रे चरित्र गठन, आचरण, नैतिकता ये सबू जरूरी अच्छी। पिला मानू किमिति भल मनुष्य करी गढ़ी तोलिबा, सेमानकर सर्वांगीन विकास करिबा, पाठ और अपाठ्य यार समन्वय जारी रही तांका भितर बाह्य जगत रे तांकर करिकुलम बा सिलेबस को छाड़ी बाह्य जगत रे जो ज्ञान आहरण करिया कथा तांका भितर जो प्रतिभा अच्छी से प्रतिभा को चिन्हटीकरण करिबा हमर मूल उद्देश्य। ताहा सर्वांगीन विकास जा हो पिला माने हमर विभिन्न प्रकार इवेंट रे बा कला कौशल देखैछंती, निपुणता देखैछंती। जो माने भी हारी जाइछंती से माने they should never lose their hope. The time has come, they will be improved. तेणु से भी उत्साहित अच्छा हारी करी जो मैंने विजेता मान को उत्साहित करा गोटे भल गुण। जा हो धूमधाम आमको समाज रु सबुआड़ू सपोर्ट मिलूँ, आपण मानकर सपोर्ट मिलूँ। तेणु मुझे जरिया वार्ता देवा चाहे जो आम पिला चिन्हवा अंडरस्टैंड द लर्नर। पिला भितर कौ गुण अच्छी, तार इतिहास भल अच्छी तो अंक ज्ञान नहीं, तार साहित्य भल अच्छी तो इंग्लीश ज्ञान नहीं। तेणु तांकु सब प्रकार एडजस्टमेंट करिकी आम केमी से पिला को गढ़ी तोलिबा यह ही आमर काम्य एवं पिला मानकर उत्तर मंगल कामना करुछु से जगन्नाथ पाखरे जो जगतरनाथ जगन्नाथ मुझे कही परिचय देले। नरसिंहनाथ नोडाल उच्च विद्यापीठ भामंडा विद्यालय भारप्राप्त प्रधान शिक्षक नरहरि मुर्मू। कौन कहे सर आज आप वार्षिक उत्सव होता से प्रसंग में कौन कहे? पिलेमानंकर शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास करने सरकार यह एक प्रयास। प्रतिवर्ष आमर क्रीड़ा उत्सव पालन करा जाए विद्यालय स्तर में से विभिन्न प्रकार खेल आयोजन करा जाए और सेगुड़ी को आम गोटे निर्दिष्ट समय दे सेटा वार्षिक उत्सव और सांस्कृतिक सांस्कृतिक कार्यक्रम कला भाया कार्यक्रम करी से प्राइज और सर्टिफिकेट सब डिस्ट्रीब्यूशन करा जाए। एथरे पिलामानकर कौन गुणर विकसित हो बोली आपण आशा कर?
ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଘଟିପାରିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହାର ସବୁ ଫଣ୍ଡିଂ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ସାର୍ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ରୀଡ଼ା ଫଣ୍ଡ ରହିଛି ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫଣ୍ଡ ରହିଛି ସେଥିରୁ ଆମେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁ ଏଥିରେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଅପରେଟ୍ ମିଳୁଛି? ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ? ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କୋଅପରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି ମିଳୁଛି? ଏଥିରେ ମୋର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି 9 ଜଣ ସେମାନେ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ୍ କରିଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ଧରି ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ତା'ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଅଛୁ। କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କିଏ ଆସିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ? ସାର୍ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ଗୌରବ ମନେ କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିକାନ୍ତ ସେନାପତି ସାର୍ ଆସି ଆମ ଗହଣରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ ସଭାଟିକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।